igsoon ko diyan ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Karon mga igsoon, aduna na pud kitay pambit mahitungod kini sa pulong sa Dios. O ato kanang mabasa o tukiyon dinha sa balaang kasulatan. So karon mga igsoon, atong pagahisgutan about sa kining magsimba o kining mga lawat kita mention nga dili pa kita takos o naa pa kita sa daghang mga sala maigsoon o especially sa mortal sin. So every time kung karon maigsoon maabot tong karong Domingo musimba kita, and then nga kana nga igayon na maigsoon nga sa time sa pagpangalawat, so dili una kita mga lawat mga igsoon kay tungod kay dili pa kita takos nga mudawat sa ato ang sa lawas ug dugo ni Kristo maigsoon. So kung mga lawat kita niya na maigsoon, so madubli ang atong mga sala. So pero dili masayang ang atong pagsimba mga igsoon tungod kay kung nakahinumdom kita nga nga madungog nato na diha mga igsoon nga Ginoo, dili ako angay mga lawat kanimo apan ipamulong lamang nga mamaayo ako. So kana nga mga tungura may igsoon magluhod ka o ipangayo nimo sa pangayo nato sa Dios nga atong mga kalapasan nga kapasay sa mga sa atong mga sala o pasayloon gyapon kita sa Dios mission. So mao kana ang spiritual nga pagpangalawat. Ini mission, so kana nga mission, so dili makawang o dili masayang gyapon kay ngano mapasaylo man gyapon kita sa atong mga sala niyan atong mga gagmay sala nato. Ang importante migsoon kanang Domingo dili madungagan atong mga sala nga mortal sin kay kana nga Domingo mga igsoon is mga mortal sin kana migsoon. So og aduna kitay mga aduna usab kitay mabasa dinhi sa balang kasulatan nga dili gayud kita angay nga mokalawat kaniya kung naa pa kita sa estado na mga sala. So mao bitaw mga igsoon no. So and then mga igsoon, so atong basahon mga igsoon para makita usab ninyo nga kinahanglan di ay so nga nagaingon dire. So 1 Corinto 11 versikulo 27. So atong i-highlight santod sa 29. Sumusa ang mukaon sa pan sa Ginoo o muinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. So mao bitaw mga igsoon. So bago kita musimba or kung dili ba ta kanang higayuna migsoon nakasimba na kita naka spiritual nga pangalawat kita migsoon dili lang ta modawat sa lawas ug dugo ni Kristo apan atong isugid atong mga kalapasan ug mga sala dinha mapasaylo gyapon ta sa atong mga sala migsoon. And then so mamahimo nimo na karon nga mamahimo nato na migsoon na pagkauman sa misa muduol kita sa mga nay mga katungdanan diha sa mga kaabag o sa mga sakristan ba diha muduol kita nga sila musulti sa pare nga mukumpisal kita mission. So mo nga na nga kinahanglan jud nga mangumpisal kita mission para sa sunod Domingo so makadawat na kita o makapangalawat na kita mission kay mas nindot jud nga mudawat o mukaon kita sa lawas ug dugo ni Kristo kay makabaton kita og kinabuhing walay katapusan mga igsoon. So atong basahon mga igsoon para mas makita usab ninyo og ma ma mahibawan ninyo nga importante gyud ay pud ang pagpangalawat mga igsoon. So kinahanglan nga mangumpisal kita para mapapa itong mga sala na to nga mga mortal sin mention. So katong mga bisang sa starting pa sa tuwang mga kabataan mention nga daghan ngayong Domingo nga wala kita kasimba. So mo kana no, so, daghan kay Domingo nga ta kasimba so mortal sin man to mga igsoon. So dili gito siya mapapa hangtod nga dili na to mapangayo o makumpisal mga igsoon diya sa atuang mga kaparian. And then nga nagaingon din ni Megson so sa Juan kapitulo 6 versikulo 54. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. So nindot mga igsoon no, nga kinahanglan gyud kita nga makapangalawat apan kung matod sa akong gisulti kaganina apan kung wala pa kita kakumpisal so kinahanglan mo simba gyud kita para di mandugagan atong mga sala. So diha kita mga igsoon ang atong pagpangumpisal din ang atong pagpangalawat diha katuunang madunggan nato nga Ginoo dili ako angay mga lawat kanimo apan ipamulong lamang nga mamaayo ako kato mga igsoon papa gyapon nato mga sala diha mga igsoon. So mao lang kato mga igsoon ang atuang gamay nga pag-share dinhi alang mahitungod sa pagpangalawat mga igsoon. So unsay angayan nga mga lawat ta and then magumpisal una ta daan mention kung anaa pa kita sa estado nga daghan pa kitag mga sala mention nga
wala nato makumpisal. And then especially lang sa lamisen kanang Domingo nga wa kita kasimba. So mortal sina ang uban mention ikaw na nisayod niya na. So mo lang kato mention og subliyon ko pag-usab maayong buntag kanyong tanan og dalay ko ng Dios. God bless.